guys, halo. Halo. Lagi makan. Halo Eleanor, say hi. Hai. So hari ini kita mau cek tempat untuk hiking. Kita udah sampai di tempatnya, terus sekarang kita mau survei tempat untuk hiking Lita. Oh nice. Suara air, iya. Oh iya, ada air. Airnya dari sini ya. Oh, jernih banget airnya. Tempat pertama untuk hiking, mulai mendaki. Start hiking like this. Oh, ini rutenya buat mendaki. Panjang ya, kayaknya kita nggak mungkin lewat sini deh. Sama Elia. Oh, di situ ada sumber air juga. Di sini ada air. Aliran air juga ada. Jalan juga untuk trekking. Tapi kayaknya nggak mungkin kita lewat sini juga. Sama. Ada 3 macam orang lari. Pertama kayak gitu. Kedua kayak gitu. Terus yang ketiga kayak gitu. It's so funny. Sini yang mungkin besok kita lewati. Sana di sini. Oke. Let's go. Satu. Iya ya. Halo. Hari ini kita mau mendaki. Hello. Hai. Cuacanya nggak begitu panas, tapi nggak hujan juga. Oh, Elia ngantuk. Elia ngantuk ya? Hah? Si sleepy. We are in the middle, in the jungle. Banyak jalan ke sana, ke sini. Banyak banget suara binatang-binatang, insek, serangga gitu. Pelan-pelan karena tanahnya masih basah, kemarin hujan di sini. Panas. Pelan-pelan saja. Wow.
Where we will go? Mana nih kita? Lurus sedikit Right lagi. or left? I think right is better. Sure. Go in the forest. Okay. Right. Oh la la. We are lost or not? Yeah, it's very. Hear all the animals? You hear all the animals? Insect. Insect and animals. Yeah. Oke, kita udah hampir di atas. Udah di atas sih kayaknya. Kita udah di atas. I think sedikit lagi. And then? Oh, that gitu. Oh gitu. Iya. Oh. Alah. Oh kotor tangannya. Oh no. Oh it's dirty. Oh. Oh. Oh lolo. Come here. Udah. Oh gitu. And then? Oh. Capek. Jauh. Oh gitu. Oke, let's go, bye-bye. Sumpah gue takut banget kalau ada ular. Semak-semak gitu loh. Kita semua keringetan dong. Banjir keringet. Dia aus. Udah? Udah, oke, let's go. They put what? No, sayang, no. It's okay. Feel danger? See? Oh ya. Oh my god ya. Feel danger? It's Oh. small and all. Exactly. Everywhere. Yeah. Even here we don't know what is that inside. Here also. Here I'm scared to fall on the back. If I fall in front, okay. The back is look around there, you see? Huh? If you fall, look around. Yeah. Kipo girl? But she's fine. Eleanor happy? Yeah? Happy? Sumpah takut, kirain kita nyasar. Tapi untung ketemu lagi jalannya. High five. Happy? High five? High five! High five to mama? High five? Yay! Good job, Eleanor! Oke, sekarang kita nyam-nyam ya. Istirahat, makan dulu ya. Can take this one? Orange? Ya. Salah, kamu makannya gimana sih, sayang? Ini dia.